नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 83। लफ्ज़ी तर्जमा और रूट वर्ड। वाइज़ और जब अख़ज़ना लिया हमने मिसाका पुख्ता अहद बनी इसराइल से ला ताबुदूना नहीं तुम इबादत करना इल्ला सिवाए अल्लाह अल्लाह के वबिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ एहसानन एहसान करो हुस्न सलूक करना वज़िल कुर्बा और क़राबतदार वल यतामा और यतीम वल मसाकीनी और मस्कीन वक़ूलू और कहो लिन्नासी लोगों से हुस्नन अच्छी बात वाक़ीमू और कायम करो अस्सलाता नमाज व आतू और दो अदा करो अज़्ज़काता ज़कात सुम्मा फिर तवल्लैतुम फिर गए तुम इल्ला स्वाए कलीलन चंद एक के मिनकुम तुम में से व अंतुम और तुम मौरिदून फिर जाने वाले हो। रूट वर्ड अल्फाज की वजाहत। वाइज़ अख़ज़ना और जब लिया हमने इस यहाँ उज़्कुर के मानी में है याद करो वो वक्त। अख़ज़ना लिया हमने आख़ज़ा याख़ुज़ु मख़ूज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लेना। ना हम किसके लिए हैं अल्लाह के लिए। और जमा का सीगा क्यों आया तज़ीम के लिए इज़्ज़त के लिए। अल्लाह ताला तो एक है लेकिन ना का मतलब है हम। जब अल्लाह ताला अपने लिए ना का सीगा इस्तेमाल करते हैं तो इससे जमा नहीं ताज़ीम मुराद है। मिसाका वादा मुआखदा वसाक बांधने को कहते हैं। रस्सी से बांधना तो रस्सी दो चीज़ों को आपस में बांध देती है। जैसे हाथ और पाँव को बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह जो मिसाक वादा ऐसा वादा जो वादा करने वाले को उससे जिससे वो वादा कर रहा है उससे क्या करता है बांध देता है। मिसाक यानी पुख्ता वादा वो वादा जिसको पक्का किया गया हो कसम वगैरह देकर। बनी इसराइल से बनी इसराइल कौन है नबी यकूब अलैहिस्सलाम यकूब की औलाद। कहाँ ये वादा लिया गया था तौरात में यानी पैगंबर की ज़ुबानी। ला नहीं ताबुदूना तुम इबादत करोगे यानी ए बनी इसराइल तुम इबादत नहीं करोगे। ताबुदूना आइन बा दाल इसका रूट है। इबादत कहते हैं किसी के सामने अपनी आजिज़ी और कमज़ोरी का इजहार करना। लेकिन अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का कमज़ोरी का आजिज़ी का इजहार नहायत मोहब्बत और तज़ीम के साथ। इसमें कमाल मोहब्बत भी शामिल हो जाती है यानी सिर्फ़ अपनी आजिज़ी का इजहार नहीं साथ मोहब्बत का इजहार भी। और इबादत जो होती है कौली भी होती है फ़ेली भी कल्बी भी होती है और बदनी भी होती है यानी दिल से भी ज़ुबान से भी और बदन से भी और माल से भी। इल्लल्लाह मगर अल्लाह की वाह और बिलवालिदैनी वालिदैन के साथ। वालिदैन वालद का तस्निया है वालिद फ़ाइल के वज़न पर है। वालिदैन दो जन्म देने वाले दो पैदा करने वाले। वलद बच्चे को कहते हैं। ज़रिया कौन है माँ और बाप दोनों। एहसानन एहसान करना हा सीन नून रूट है इसका। हक से बढ़कर देना अच्छा सलूक करना। वा और ज़िल कुर्बा क़राबत वालों से। जी का मतलब होता है वाला। अलकुर्बा का माना है करीबी। करीबी से मुराद कौन है यानी रिश्तेदार खा वो माँ की तरफ से हों करीबी हों या बाप की तरफ से। कहते हैं क़राबत 4 नस्लों तक जाती है। कैसे मसलन आपके वालद उनके वालद फिर उनके वालद फिर ये कौन सा नंबर हो गया 3 हो गए फिर एक ऊपर चले जाए 4। इसी तरह दाएं बाएं भी बहन भाई फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे ठीक है। फिर खाला मामू चचा फिर उनके बच्चे। वल यतामा और यतीम या तामीम इसका रूट है। युतम कहते हैं नाबालिग बच्चों को।
بن باپ کے رہ جانا یعنی چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، یعنی یتیمی میں یہ شرط ہے، بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بوڑھے ہونے تک یتیم رہتے ہیں، بالغ ہونے پر یتیمی ختم۔ بالغ بچے جن کا باپ فوت ہو جائے، ماں کے فوت ہونے پر کوئی یتیم نہیں ہوتا، باپ کے فوت ہونے سے یتیم ہوتے ہیں، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکی ہو، دونوں یتیم ہوتے ہیں۔ المساکینی اور مسکین، مسکین کی جمع ہے، مسکین کا روٹ ہے سین کاف نون ہے، سکن کا مطلب ہے ٹھہر جانا، مراد اس سے غریب نادار لوگ، مفلس لوگ جن کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو۔ ایک اور لفظ بھی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ فقیر۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے، اگر یہاں مسکین ہو اس میں فقیر بھی شامل ہے، اگر خالی فقیر ہو اس میں مسکین بھی آ جاتا ہے۔ اگر فقیر اور مسکین دونوں آئیں تو فرق ہو جاتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ مسکین وہ جو اپنی کچھ ضروریات پوری کرے اور کچھ نہ کر سکے، اور فقیر وہ جو کچھ بھی نہ کر سکے، یعنی فقیر زیادہ شدید ہوتا ہے اپنی ضروریات کے مطابق۔ تو مسکین کون ہے؟ جن کے لیے ضروریات پوری کرنا مشکل ہو، کیونکہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے نہ تو انسان سکون سے نہیں بیٹھا، کیا کرتا ہے؟ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، چہل پہل بڑھ جاتی ہے، ہلچل بڑھ جاتی ہے، سرکشی بھی بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ انسان اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو اس کے اندر ذلت، مسکنت اور محتاجی آ جاتی ہے اور وہ ٹھہر جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی لیمیٹیڈ ہو جاتی ہے۔ تو مساکین وہ کولو اور کہو لناسی لوگوں سے، الناس بھی اس میں آگے حسناً اچھی بات، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، یعنی خوبصورت بات۔ واقیمو اور قائم کرو، کاف واو میم اس کا روٹ ہے، الصلاح نماز، یعنی نماز قائم کرو، پڑھو نہیں بلکہ قائم کرو۔ اس کے سارے ارکان، شروط اور واجبات ہیں، اس کے ساتھ وآتو اور دو، الزکاۃ زکوٰۃ، یعنی کسی کو بھی زکوٰۃ دو، نہیں بلکہ مستحق لوگوں کو دو۔ کا واو روٹ ہے اس کا معنی ہے پاک ہونا، نشو نما پانا۔ ثم پھر تولیتم تم منہ موڑ گئے، منہ موڑنا پھر جانا، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑے، کاف لام لام قلت سے، منکم تم میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے، اور انتم تم مورزون اعراض برتنے والے ہو، عین را زاد روٹ ہے اس کا معنی سامنے سے ہٹ جانا، اعراض دو طرح کے ہوتے ہیں، قلبی اور بدنی، یہ دل سے بھی ہوتا ہے اور جسم سے بھی ہوتا ہے۔ تولیتم اور مورزون اس میں قلبی بدنی دونوں چیزیں شامل ہیں۔